panda nanya bagi nasing tongza khapang ni joto takhuk tai bukhuk sama punya langsung tini jorani kok pandawo ang somit deborma tini jorani kok pandawo tripura hasteni kutung kok marogno pulian sim paithak jora sebai sukrup sanani bagai tini hanyo hai kotor kotong tuwi phayuka ang khabar ni takhuk tai bukhuk chong ang tini jorani kok panda sai tongo 23 tarik Oktober 2025 সাল marini tini jorani kok pandawo kotor kok marok kasai phaimani bisingo Tripura haste ni joto ni mokol kelai jagnai bui joto saiman tongo Tripura hawo hani borok joto jat joto bosong joto doha pai subui saimani tongo je o bon tamo Tripura ni joto ni jengjal tamo phieba baksa sawo baksa saya baksa nangjagya baksa ke sawo i সমস্যা হই হাইপান aboni dabi sanja abo haibo tongo baksa ka sanmang tirkhok tongnai abo haibo tongo a dabi no ongkha Tripura hastewo illegal immigrants by kupulong ngui thangka tai o illegal immigrants tongmani kogno কোনো political party কোনো organization কোনো boss hoda okra কোনো kebo gosiangya jotto gosio Tripurawo raija sayatui borok habjak tongo phiaba abnor khlainani baginai 1900 je 67 bisirongni simino TUJS ni simi sanjagi phaimani aboni yagolo kebangma ekord bo ongkha NLFT ATTF ingakaba TNB amhairok kebangma chukti khaimani bisingo bo o illegal immigrants songno kifli rohornani bagi sanmung tongphano tabuk sak joratui emonki kendra sarkar laga notification roi saklai rekha aboni yagolo bo yapri romjagya hnei puitu khlaio hneino tini Tripura motha songbo abno sano nini IPF tirokbo abo sano kintu jotono nango hni sapano choba khlai thaniwo nukjak gei tongo hni pano salkia sekangni simi ke jefrun simi Ministry of Home Affairs tiba khaktei notification ongkharmani yagolo hangka no je Tripura Civil Society bumungoi MLA Ranjit Debormani ti phangbai kereng jago reni klainai khadoma phunukjakmani tai dati Tripura implement khajini samjagi phaipano sarkarni bukhaktei borok rok naima hai lukorok naima hai mokolok kaisapan klaijagya samung tango hnei phiaba haste hapangni bukhaktei reaction thani bo CM saka illegal immigrants rokni against koma aprina harjagi tongo hnei emonki বিধান সভা সদন saka মুখ্যমন্ত্রী যে illegal immigrants 3500 jona tongmani ar bisingo 27-28 jona no pushback khlaijakha tai koyekso tongo abono orwo baksa bicharadin baksa ba oro detention camp tonjago hnei phiaba tini je political party ni bisingtei andolon khlaimani bisingtei jeng obo manliya hnei strike kotor dagujagmani Tripura bon dagujakmani tai Tripurao tini 24 ঘন্টানি বাগিনাই বন dagujakmani Tripura Civil Society Tripura Civil Society মানে ককবরক বাই সানান থাকাঙ্কে Tripura জনসাধারণ হাইতা তংকসং বরক কেবো সাও তংকসং বরক মানে একদম সিয়া বুকাহनै আমহায়া जों জনসাধারণ কাকে লুকুরক বা তংকসং বরক tongkosong borok sakit kaji pemana kopiak borok mana borok ni je lukuni bagi borok luku nginai engko tongo hungkake borok baksan paisai tongo borok baksan tangi tongo samung tangi jai tongo abahai ingkai sebo khaibo samung tangmono hunjago shromik sereni hunjago ingkai borok Tripura Civil Society ni nginai Tripura hastini joto jagaono bon palai di nginai saklai jakmani abo thanai mas ni simi press meet waise khaika 13 tarik na tongmani pheba 23 tarik khlaijakha o 23 tarik tini phungni 6 tani simi no nukjakha oro Agartala ni uttor gate thekaba north gate a jagaono Tripura ni jotoni sai khaklab jaga hni hinjago a jagaono tini tayar sogoi abono karibo hoku dumsaroi 12 thakotor ni bana tuilayei bosong ni bana tuiyei kebuni political party ni banner korei amhai khaino tini rally khai mas khalei phaimani nokha MLA Ranjit Deborma tai spokesperson Amardeep Deborma songrokre ti phangbai tini o strike khlaimani phungni simino strike khaimani tei borok lai rejakleya tai satung kaprapma jora tongoi strike khalimani nokha borni sanmung tongo kaisar sanmungni bisingo illegal immigrant je raija sayati sebai phani rokno
किफिली रहरनानै आबनो कारिबो बरनो किफिली रहरनानै बागैनाय जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स साजाका बा किनो डिटेंशन कैम्प एबा अरो जे बरक टंनाय रक गली गली हाबै बरनो डकुमेंट चेक खालायै तुमुनो डकुमेंट फल मानजा खांके नकल डकुमेंट मानजा खांके न बरनो और कैम्प टनै तनजागनानि बागै कैम्प कथा कथा सुनामदि आबनो डिटेंशन कैम्प न कारिबो हान्यो ओ जे इलीगल इमिग्रेशन रमनानि बागैनाय जे टास्क फोर्स नामनानि नांगो आ टास्क फोर्स नामा जागाव पुलिस रक बै बाक्सा राजनीति नेता बा सोशल वर्कर रक बै बाक्सा न अंको सेंट्रल नि फोर्स बीएसएफ एबा सीआरपीएफ रनो तीनाय आंदोलन ना ओ जे कमिटी व टन्नानि आबो हायरक बै बाक्सा न रोमान स्क्रिप्ट न दाबी रोमान स्क्रिप्ट न बै कक ब्रक न ए छिदलो दानानि दाबी आमनो कारिबो हायो तंगो और वो कबांगमा एटीटीएफ एनएलएफ तिरकनि एकॉर्ड खलाई फाइजाक एग्रीमेंट खलाई फाइजाक रनो दाबी पूरण खलाइनानि ताई तंगो जे ओ तिप्रासा एकॉर्ड ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड खलाइमानि केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार ताई तिप्रा मथानि खाय आबनोबो इम्प्लीमेंटेशन खायनानि आरो लैंड पावर रक आगर पॉलिटिकल पावर तंगो आरो रानि फियाबो ओ दाबी रकनो रजा यांगमनि बागै बेलाय खा खामजाक तिनि नुखा और चला बरै खायनाय हाथाय त्रिपुरा हास्तेनि टोटल 52टा जागाव कासुजाका नै कक साइ खनारका काइसेन लताय कासेके करंग करंग बांगमानि तो मेन आगरतलानि मांगप्लि नाइपेग्रे जरानि कक पांडव एमएलए रंजित देबबर्मानि खुगो ओ आंदोलन खलाइमानि नति ककिसा अब हाय तिनी मिको निने दिल्ली व खाइका अब हाय तिनी निने महाराष्ट्र खलाइका तिनी गुजरात खलाइका अब हाय तिनी निने हरियाणा खलाइका एका तिनी बीजेपी शासित जत राज्य से खाइ दंग त्रिपुरा व खतंगि खलाइमैया अकंग चिनी सान माने एका अमन सिंह सानो जे त्रिपुराबो और ब दाति दाति कार्य करि खाइदि नायतु खलाइदि राज्य सरकार साको सिंह रमुइ दंग बर रम तिनी गोबां आगरतला सहर बस्ती दंग ओ बस्ती को तंग तिनी बने वेरिफिकेशन खाइजे बने कागज पत्र तिनी आगरतला सहर रिक्शा चालना टेम्पो चालना गोबां बर दंग तंग बरना नायतु खलाइ जायगा तिनी फुंगो तिनी 23 तारिख अक्टोबर तिनी फुंगो छिमनव बांग्लादेशी बर रमजागो मिया छिलासरी व खरकम बांग्लादेशी रमजागो ओ सिकांगो खवायो रमजागो डेली न हमतिके रमजागो तंगो बिका तांगै गभर्नमेंट बाहाय गासे मुरुकमुं आसे तारकाता बेर आसे बीएसएफ तंगो बाहाय के बर फाइमान तांगै इनिशिएटिभ नाय और फायो एके बंगने चेहरा और दार फाइना और दार लुकेल तंगने बर मिली थांगो बंगने नायतु रमै मैया और बारा तंग फायो और नक बारा रग गोबां चेक खाइदे इलिगल माइग्रेंट जतन मान जागै थांगो दुगाननि कर्मचारी नायने मैक्सिमाम बांग्लादेशनि बर तांगै बरनो नायतु रमैया तांगै पुलिस इनिशिएटिभ नाया नि स्पेशल टास्क फोर्स बंगने एगेन्स्ट तांगै कार्य करि काबुस पॉइंट याप्रि रमिया अबनो चिनि क सर विधानसभाव नरक जेफ्रु सुमुंसु गाफ्रु मुख्यमंत्री जे आन्सार रखा टोटल बांग्लादेशी त्रिपुराव 3515 जना आरो बिसिङो 2900 हाय पुजबेक खाइजाका ताइ 95 जना हाय और तंग नरसिंह र आव बयनो सैटिस्फाइड दा तांगै आपन परे निलार अब तो जों सैटिस्फाइ अब तो नों पुलिस बे मानजाक माने कक्से किन्तु मानजाक गेरक जे और बस्ती खाइतम भाइ माने अब रमदान बेफोर तो बकुन कक्साया जों बाइका सैटिस्फाइड दंनाय और तो बस्ती गोबां मासलामजाक नक बारा टं फायो प्रतिटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रतिटा सब डिविजन हेडक्वार्टर ब्लक एलाका रक गोबां बरक दिने और बस्ती सलामन कांगतम किन्तु सरकार तांगै दिने आबनि इनिशिएटिभ नाया तांगै याप्रि रमैया राखाय तांगै आबनि जवाब माननीय मुख्यमंत्री कामकै रिमैया ओ सातो आसाम गभर्नमेंट जुदि इनिशिएटिभ नाइमाका त्रिपुरा सरकार तांगै इनिशिएटिभ नाइमाया मंखा लुकनि प्रश्न एके केन्द्र सरकारनि जे दिग निर्देशना जे नोटिफिकेशन रहजाका आबनले तांगै त्रिपुरा राज्य कार्य करि खाया भारत वर्षनि जे दिग निर्देशना अब कि त्रिपुरा राज्य वा थालिक बुलाइदा अब कि कोला पाता दा त्रिपुरा राज्य वा अब लुकरंनि सिंगमु अब मुख्यमंत्री से जवाब दिना नुक बदिथ लुकरंनि बसकांगो तांगै बो इलिगल माइग्रेंट विरुद्ध बो इनिशिएटिभ नाइमाया सर ताबुक नरनि मेन दाबी केंद्र सरकार ना राज्य सरकार न अब चिनी राज्य सरकार से कार्य करि खाइने पर राज्य सरकार न कार्य करि खाइ केंद्र सरकार तो ऑलरेडी नन दिग निर्देशना रेखा तब स्टेट तो नंग से कार्य करि खाइने तिनी आसाम कार्य करि खाइ तंग तिनी दिल्ली खाइ तंग तिनी गुजरात में कर अब केंद्र सरकार ने और म राज्य सरकार तांगै कार्य करि खाय अमन तब लुकरंनि सिंमुंका और तो मानसमानि व्यापार तंग केंद्र सरकार आसे एकॉर्ड खाइ रहमास और इम्प्लीमेंट खाइ अंकाय नर केंद्र सरकार थानि कुन काइसमान सागलाक देबा मेसेज जों राज्य सरकार बै मालायका मुख्यमंत्री मालायका दिल्लीयाव बसिं स्वराष्ट्र मंत्री बै मालायका उराम न थांगे बुबागारा नि तिफांग बसिं मालायका साकाचिनि दुखनि क तिनि चुक्ति खाइ माने 18 मास
18 মাস লাইमानि পরেबो त्रिपुरानि जे त्रिपाठिक एकर्ड त्रिपुरासो जे एकर्ड दंमानि अमनि अग्रगति तामो अमो तिनिसो पॉइंट मुख्यमंत्री स्राय सेराका कक खायसाफोरनो सायाखौ नोंथांमोन इनिशिएटिभ नाखा अदर लैंड राइट्स नि कक दं अमो जों मा साथाय खालाय समित जे तिनि तिति एडिसिओ 2022 सननो लैंड राइट्स नि जे एडिसि एलाकानि जे हानि अब रेजिस्ट्रेशन खाबानि ताउदे बुखुकसं अबंकै नरबागतनि मांतिनुखा उत्तर गेटो टायार सकलायनाय कुनु मुंसा लाइमानलिया फुंनि 6टा निसिमि कासुमानि सारिक 3.5टा जरा कासुलाइखा सातुं चिरिंगनो चलाब्रै कथालाय जदियो सापर्ट रफाइका टीएसएफ रक बाहायनो ताइ गोबांमा सिविल सोसाइटी रक बाहायनो अरबो कक पैकाइसा साताय कलायो जे सिविल सोसाइटी जे बन दागमा जागाव कुनु जागाव फनो पुलिस रक जे बरनो रमखा बा लामा कासुमानि न माना खालाय आमहाय माने ककमा गरै ताइ आबनो कारिबा हायनो जे बरनो जे लामा कासुनाय बर कमफानथों बरनो उल्टा पुलिस रगनो ओ जे गारि फाइने रगनो किफली रहरमानि हायनुक जाखा अबहाय नुगमानि या गलंगाके लोक रग वान सकलायखा पलिटिक जे राजनीति सिजाग रग नि बिसिंगो जदियो सुदिफ्राय बर्मन कांग्रेस रिएक्शन जे बीजेपी की खालायजाक बसकांनि इलेक्शन कप्लाय खायनायनि बागिसे बा ताइसा अ इशु कटर खालायनाय तिसावै अमिताभ ताइसा रनाय हिनिपार सालिरनाय आमाय बर मिलि जाकसे हबो आन्दोलन हायरखनि रगो साखा जदिबा नांनो कासि फुरुगानो आबो सानान सिगां जों हाथाय कटरनिबो किसा मांख्लि मानायनाय हाथाय कटर लीड खालायगा आरो गाकै चित्त बर्मा गायबो इलीगल इमाइग्रेंट्स जे त्रिपुरा फाइ जंजाल माने कौरनो साका आमनो कारिबो ओ जे बन्ड नो केबेंगै जितेन्द्र चौधरी बाय सुधीर बाय बर्मा सामने आखनो कफिरका चित्त देबर्मा हाथाय कटर गाय हाथाय कटरबो बरक गोबां बां हुनि तो मानिया फियाबा आरो कुनु पुलिस कासुमानि माना करे किन्तु 24 घंटा लामा कासुना कर ताबुक तिनि फुंनिसिमि खरा फुंनि 6टा जरा कासुना खलायो गा ताबुक जे कक्तमा सीमा जरा तिंगा का बर कासुइ तंगनि न कक्तमा खराय नेग्रा दे बरनि कक इलीगल इमाइग्रेंट संनो केबेंगै ओ जे लाहार कासुलाइमानि हास्तेनि हापानो खोनादिहनि कक साका बर পরিষ্কার ওনার কান কি তখন বন্ধ ছিল ওনার চোখ কি তখন অন্ধ ছিল কেন কিছুই বললেন না আজকেও যদি সঠিকভাবে ইনকোয়ারি করেন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে একমাত্র আসামেই সেই 1971 25 মার্চ পর্যন্ত নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্ট এলাও করেছে তার পিছনে কারণ হচ্ছে ওইখানের আশু সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল যে 1971 এর 25 মার্চ পর্যন্ত যারা এসেছেন উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারলে আমরা তাদেরকে নাগরিকত্ব অধিকার দেব সুপ্রিম কোর্ট তাদের আবেদনকে আপিলকে মান্যতা দিয়ে গ্রহণ করে সেইভাবে রায় দিয়েছেন কিন্তু বাকি রাজ্যে আর্টিকেল নাম্বার 6 এ ধারা মোতাবেক 1948 এর পরে যারা এসেছেন তারা কোনোভাবেই নাগরিকত্ব পেতে পারে না তারা কোনো দিন নাগরিক হতে পারবে না তাদেরকে চিহ্নিত করে ডিটেইন করে ডিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এতই যদি জনদরদি হয়ে থাকেন কেন সে এই ব্যাপারে চুপ থাকেন আজকে কোনো আওয়াজ তোলেন না কেন ত্রিপুরার নাগরিক যদি জিতেন্দ্র চৌধুরীর মতো নেতাদের কাছে অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এতই জনপ্রিয় হয়ে থাকেন এতই আদরের নাগরিক হয়ে থাকেন এই দেশের নাগরিক হারে হারে ধর্ষণ হচ্ছে খুন হচ্ছে হত্যা হচ্ছে কেন তাদের বিচার হলো না তাদের আমলেই কল্পনা জমাতিয়ার হত্যা হয়েছিল তাদের আমলে প্রিয়ঙ্কা রিয়াংয়ের হত্যা হয়েছিল তখন স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন তখনকার চিফ মিনিস্টার বলেছিলেন যে প্রিয়ঙ্কা রিয়াং গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন আমি মনে করি কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ইনভেস্টিগেশন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট করে চিফ মিনিস্টার তো করেন না কেন চিফ মিনিস্টার স্টেটমেন্ট দিলেন কোন যুক্তিতে আমি প্রশ্ন করব তৎকালীন সেই মুখ্যমন্ত্রীকে প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গিয়ে থাকেন কত নাম্বার গাড়ি ছিল গাড়ির নাম্বার তো বললেন না কি গাড়ি ছিল তাও তো বললেন না ওই গাড়িতে আরো কতজন প্যাসেঞ্জার ছিল তাও তো দিল না কোনো স্টেটমেন্টে বলল না কতজন আরো আহত হয়েছেন অথবা নিহত হয়েছেন তাও বলল না
আর বাকি আহত নিহতরা কোন হসপিটালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন, ড্রাইভার বাবু কে ছিলেন, কিছুই তো বললেন না। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই যদি প্রিয়ঙ্কা রিয়াং মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তার হাত ভাঙতে পারে, মাথা ভাঙতে পারে, কোমর ভাঙতে পারে, সে গাড়ির চাপায় পিস হয়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারে। শরীরের কাপড় তো হারিয়ে যাওয়ার কথা নয়। প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যেহেতু উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তার সাইডে অনেক দূরে জঙ্গলের ভিতরে পাওয়া গেছে, অক্ষত শরীর, কিন্তু শরীরে প্রাণ নেই, উলঙ্গ কাপড়বিহীন। কেন? এটা কি সন্দেহজনক মৃত্যু নয়? এটা কি স্বাভাবিক মৃত্যু? এটা কি অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়? তার জন্য যদি এত জনদরদি হয়ে থাকেন ত্রিপুরার প্রতিটি সরকার, আমি শুধু জিতেন্দ্র চৌধুরীকে বলবো না, প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং সরকারকে প্রশ্ন করব যে আপনারা যদি এতই জনদরদি হয়ে থাকেন তাদের ইনভেস্টিগেশন করলেন না কেন? মনে হয় উনি নাটক মঞ্চ বলতেই পারেন, কারণ ওরা তো রাজনৈতিক ব্যবসা করেন। আমি জানি উনি রাজনৈতিক ব্যবসা করেন। কে কে? যার কথা আপনি এখন বলছেন, যার নাম আপনি নিয়েছেন, জিতেন্দ্র চৌধুরীর কথা, বিরোধী দল নেতার যেই প্রসঙ্গতা আপনি তুললেন, হ্যাঁ, আমি যদি আপনাকে, আপনিও জানেন সেই বিষয়টা। কিছুদিন আগে আগরতলা টাউন হলটাকে নাম বদলানোর একটা প্রস্তাব আনছিল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে। তখন উনি একটা বিবৃতি করেছিল যে এটা ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছেন বর্তমান চিফ মিনিস্টার। আমি জিতেন চৌধুরী বাবুকে প্রশ্ন করতে চাই যে উনি যদি রাজনৈতিক ব্যবসা না করেন, ওনার আমলেই তো আস্তাবল মাঠ বিবেকানন্দ ময়দান হয়েছিল, কেন তখন ওনার আওয়াজ ছিল না? সেই জ্ঞান জাগ্রত, সেই ঐতিহ্যর ধ্বংসের বিষয়টা তার নজরে পড়লো না কেন? তুলসীবতী স্কুলের সামনে যে ফার্স্ট গেট, রাজবাড়ির যে ফার্স্ট গেট 1981-এ ভাঙা হয়েছিল, জ্যাকসন গেট নামে যে গেটটা পরিচিত ছিল, এটাও তো বামের আমলেই ধ্বংস করা হয়েছিল, ভাঙানো হয়েছিল, কিন্তু তখন কোনো আওয়াজ করেনি তো। তাদের আমলেই রাজবাড়ি গেটের সামনে ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল, সূর্য সেনের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আমার মতে ত্রিপুরার রাজবাড়ি এটা ত্রিপুরার ঐতিহ্য, এটা একটা প্রটেক্টেড এরিয়া, এটা ত্রিপুরা কোনো এককালে রাজতন্ত্র ছিল তার প্রতীক চিহ্ন, এটা ট্যুরিজম হিসেবে বর্তমানে চিহ্নিত করা। কেন তার সামনে ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি হবে? কেন তার সামনে সূর্য সেনের মূর্তি হবে? আমি অস্বীকার করব না যে সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম বসু ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামী নয়, ওরা যথেষ্ট সংগ্রাম করেছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার মূর্তি আমার দরজার সামনে স্থাপন করতে হবে, এমন তো কোনো আইন নেই। অন্য কোনো একটা মিউজিয়ামে তৈরি করেন, অন্য কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গাতে তৈরি করেন, অথবা ক্ষুদিরাম সূর্য সেনের মতো মহামানবদের নামে একটা মিউজিয়াম তৈরি করেন, তাদের নামে একটা বড় একটা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের একটা স্টেডিয়াম তৈরি করেন, তাতে দুঃখ নাই তো। কিন্তু রাজপ্রাসাদের সামনে কেন হবেন? উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে কেন হবে? এটা কি যুক্তি আছে? তে নিজের অযুক্তিটা সে চোখে পড়ে না, অন্যের অযুক্তি কি করে চোখে পড়লো? আপনারা যেহেতু মিডিয়ার কাজ করেন, আপনি প্রশ্ন করেন যে আপনি এটা অযুক্তি মনে করলে দাবি করার কি পাবলিকের অধিকার আছে কি নাই? সংবিধান কি বলে? একটা ডেমোক্রেসি কান্ট্রির নাগরিকের আত্মপ্রকাশের অধিকার আছে কি? নাই বিচার চাওয়ার অধিকার আছে কি না? বেঁচে থাকার অধিকার আছে কি না? প্রটেস্ট করার অধিকার আছে কি না? আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারেন। সংবিধান কি বলে? একটা বাপের 3 ছেলে যদি হয়, একজনের 60-এর সমস্যা থাকতে পারে, আর একজন প্যান্টের সমস্যা থাকতে পারে, আর একজন পাঠ্য বইয়ের সমস্যা থাকতে পারে। একটা ভাই লঙ্গি চেয়েছেন বলে আর একটা ভাই বই খাতা কলম চাইতে পারবে না, এমন তো কোনো কথা নয়। আজকের ইস্যুটা জিতেন্দ্র চৌধুরীর কাছে হয়তো সামান্য হতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরাবাসীর কাছে তো একটা খাপাংনি তাহলে বখুকচং কেন্দ্র মুখনা জিতেন্দ্র চৌধুরী বাই সুদীপ রায় বর্মন যে কক সামানি ন কক ফিরকা কক ওয়ানজি ভাই আর তাই আং কক বড় খাই সানানি জরাগলে টি নিউজ বেলা কি তংমা খাখলাই নর বুজিখনা তার নিহিমবা জিতেন্দ্র চৌধুরী তাবুক যে ত্রিপুরা বন খাই তংমানি অপগ্ন চাজাগিয়া অব রাজনীতি ন তাই ত্রিপুরা সারগ্ন থকাই খাই তংবनै সুদীপ বর্মন বাই বড় এক
কিন্তু আবো কক উংখা ও যে সিপিএম নিবো সরকার নুখা কংগ্রেস নিবো সরকার নুখা বংনি জরাও সলিউশন সে খাই আঙ্গাকে তাবো তামঙ্গি কেবেং কেবেং নি দङ বন্দন হनै কক সাই দङ হাতা তাবো চিত্তদেব বর্মা লাহার কাসুনাই তাবো কানিয়া ফাও কক তুমা তিনি गोबां मा दङ आरो बिसिङाव ताइ कायनि अबस खायाके इनिया आरो दानि मा सासिनाय कमलपुरनि शान्तिर बाजाराव तिनि लाहार कासुबाय दंमोन जराव किसा पाति मुंलाय मानि কক तुमा कमलपुरनि आरो नाकाशी पारा हनै कायसा लाहार कासुमा दङ ताइ कायसा अनुपुति नि श्रीरामपुर ना आम हाइसे ये किंतु ओ जे कमलपुरनि शान्तिर बाजाराव लाहार कासुलायखनि ओ बेलायखनि गन्डगोल माने কক तुमा तावस जति आं কক तुमा मानमानि दुगान बो सकता जाखा आ दुगान सकता जाकबानि या फाङो हंकांके पुया ओ जे पिकेटिं खालायनि र तिनि स्ट्राइक नै सावै दंमोन यागलबो दुगान खुलुमनानै नायखा आं जे কক तुमा मानमानि तावस जतै आनि सोर्स बिसिंतै अंकाय दुगान ताखलक दिहनि माने खुलुगो ताइ माना खाइजागो मानताम जने दुगान खुलनाय रखनो माना खाइगाताव जे पिकेटिं खाइयो आमा हाइ जागावनो किसिसा बुलाइति हेरक लाइखा होय खाइरक लाइखा आसुबानि पुलिस फाइखा ओलो बररक कुथुम लाइने बुलाइ तगलाइ इंलाइने नाइखा आ जरावन दुगान खुंनि शिक्षक जाकना कि दाबो वानजैनि दा दुकान नाति प्रासानि ताबसु जति सराय इंयाखो आरो ताबो कार फुजारि रजाकमा बागै मीडिया बो थांमालिया पुलिस बो थांमालिया आबो हाइकाइसा आनि जे सोर्स नि बरक थांमालिया ता इंगाकाय पुलिस बाहिनी खरकसा बुजाकमानि কক तुमा ताइ जे दुकानदार खरकसा बुजाकमानि কক तुमा इंगाकाय बाक्सा थैकारक नै কক पिलाइ दङ किन्तु आबो हाइकुनु आनि आरो কক तुमा सकपायाको थैमानि কক तुमा करैखो इंगाकाय आबनो ति पेनिक नायनि কক करै आरो आगिनो पुलिस रक नि नाइकल मुंबाय आरो इंको तामसानाय कार फुजारि रजाखा बरक आरो दल थांमाया लाथातै थांमाया आबाकेर बरकनो अंखना सरजागलिया खाइनाय कंट्रोल खाइनानि जायटक जाखा कमलपुरनि ओ जे शान्तिर बाजाराव तिपाबानजि मिलिलाइनो दुगान दंमानि फियाबा आरो ओ जे स्ट्राइक नो किटिङैनाय किसा কক तुमफ्लालायमानि কক तुमा कासाय फैका फरिके नाकासी पारानि केसा मांप्लिनाय नायदि बरक लामा कासुमानि सि भिडियो दङ ओ दुगान सकसालायमाले सिनारो भिडियो सकपायाखो जों जा सोर्स बिसिपि কক तुमा माका आसक्सि जों तिने कमलपुर एसेम्बलिनि आन्डाराव गुरुं थायो जों तिने लामा कासुइ दङ तिने श्रीरामपुर नेशनल हाईवे रोड आजागावा श्रीरामपुर बिसिव तिने यांगो नाकासीपारा बिसि नागफुल बिसिनि नाकासीपाराव जों लाहार कासुइ दङ आचिनि उद्देश्य चिनि दाबि 7 दफा दाबि 7-8 दफा दाबिनि भित्तिते चिनि पहिला दाबि उखा इलिगेल माइग्रेन्ट चिनि फातार हास्तेनि बरक बेबाग फायो चिनि त्रिपुरा राज्यआव बाङि थाङा एबं चिनि त्रिपुरा राज्यनि त्रिप्रासन एबं त्रिपुरा राज्यनि जारा नागरिक तंनाय বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যত জাতি তংমানি যেভাবে হাত নিষ্ঠা তংমানি বরণী মানতা সতা শেখা তংমানি রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার হয়তো বিভিন্ন রকম যে দাবি দাওয়া হয়তো বঞ্চিত অংতমানি ও দাবি নরগৈ চুং তিনি বঞ্চিত অঙ্গৈ চুং তিনি র তিনি তিপ্রাসা সোশ্যাল সোসাইটি সিভিল সোসাইটি বিসিং তুই চুং তিনি র লাহার 24 ঘন্টা বন্ধ চুং কাসুই চুং লাহার আতু নরক তিনি তাতো 24 आवर नि बिसिं तैया नरक बाहायके चबा खाने 24 आवर खाना फुंजरा जतै जों तिने माहायगा आसुगै तंनाय 24 घंटा जरा तिन जों रमै तंनाय आसुग तंनाय तिने जों तो साका इलिगेल माइग्रेन्ट प्लस तिप्रासा एकर्ड तिप्राटाइट एकर्ड जों मानि दावबो तिने सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य गवर्नमेंट नि थ्रुते बो तिप्रा मता पार्टी बाय जे एकर्ड उमानि इमप्लिमेंट खानाय तंमानि 6 मास लाई थांगा दाव बसर काइसा अंगै तंगो दावबो इमप्लिमेंट खाइजाखौ एवं एनएलएफटी ते टीएनबी चुक्तिनि बिसिं तुजे इनालाइन पारमिट चालू खानाय तंमानि आबो चालू खाइजाखौ आबा বিভিন্ন রকম দাবি দাওয়া তুইনো চুং তিনি এই 24 ঘন্টা স্ট্রাইক চুং চিনি কমলপুরনি এসেম্বলিनि आन्डाराव कुरुं थायो चुं पाइ तंगो आबाहायनो लाहार कासुलाय थिनिव कक बांलायमानि मांखैका कासे फैया मुंगिया कामिव लाहार कासुलाय तंमानि जरावनो खरबसा बरक मालाया इंगैनाय सुट खुगैनाय बिनि साकलमनो फुनुगिर खालो करबनो अबनतिनाय बेलायखेरा सिक्रि सकरम जलिजाक लायखा सकरम लायखा गाकाय अबनतिनाय एफआईआर बो खलाय लायखा सिभिल सोसाइटी नि बखाक्तै मुंगिया कामि थानाव ओलो मुंगिया कामि थाना अबनतिनाय कायसा हम लायखा तामंगै जदि गणतन्त्रनि लामाव सरकारनि सामुंनो चाजाया इंगैनाय खादुमा फुनुगनानि बिसिङो ओइ स्ट्राइक बन्दा गुमाबो बयदा गक्तै दा गुजागि दङ गणतन्त्र रायजातै गणतन्त्रनि लामातै इंकबो कायसा कथार सामुंसि इ बन्दा गुमानि आ जराव बाहायके बरि खुगि फुनुगि मान हाइ हिमिनो
खरांथि सालायि बर केस लायखा फारे केस लायमानि कक तमा खानाय पाइग्रादि आबनि यागुलो खानालायनो पार्टी अफिसाव बाहायनो किसा हामला मन कक सिलचामुं तंगो चिनि आफाव सोशल सोसाइटी बाय बन्द दागुजाक अब बन्द नदिक छैन दिनै मंगिया गामि नेशनल हाइवे दिनै गोसां बाबे जे हाइवे बन्द खाजाबोना अब बन्द तुलै तमन जराव साबो बा बजागानि दफानि हदानि सेलें एबा दफानि केलेंकारि बरक दिनै आरो थेमाराम बरक जे आरो बन्द खायतंलायनाय निन पिकेटास दं न बिनि साकनि प्राइवेट पार्ट फुनुगै जे बर दिनै हदा दफाव खापिया सामुं तांमोन सेलेमुं याफोरै जों दिनै मंगिया गामि पिएसओ फायो जों बिनि मुंगै एफआईआर मा खालायफैखा थानाव जों अबनो साका जे 6 घन्टानि बिसिंग जदि बबनो से बरनो रमिक ट्रां यांगखे जों फायनाय सालो खोनानि बिबिसिंगन चिनते कटर कायसा चबा जों सेंसे दिजांनाय हामबाय पुलिस नि बखगि ताम रेस्पॉन्स पुलिस अकौनो साका जे बिनि मुं जों दिफायका थै व्यक्तिनि बुमुं जों तदन्त खायै पुलिस हावो तिनि बिसिंनो बनो जों रमनानि एबा बनो जों माजादिनो बरक चाइटंने हिन्ने जों पुलिस नो अकौनो साका जदि तिनि बिसिं दमिया 6 घन्टा बिसिं दमखाय जों खोनावो तेव आन्दोलन कटर खालाय दिजांनाय अच्छा नारनि जे तिनि लामा कासमुं याखेबा स्ट्राइक दागुंगो ताबसे जरते हास्ते yang mungia kami am sayano BJP party ni program ngani kothum plaimani tini a jagao borni party office o thangai bupre sapre khlaijak ma bai 30 jona hai BJP ni adong sakdu khuman khane koksil taka mungia kami ni BJP mondol ni adong khanai negardi bini koksil chamu obo obhijog si tamsa do tichini camera o jeng bojak mani bonu gya ko kintu obhijog khlaika BJP party ni bakhaktei puilana medano hambai ma janogo ini sini Mongia kami Bazaro karena finance 24 tarik 24/10/2025 ni dino same program tama bagai ini 23/10/2025 ni dino pungni 9 ni sini Bharatiya Janata Party officials same program ni alosona tei sing duita boot committee 6 nei sarno tei sing आलोचना आसुगि दंफ्रु हकसाम खायलाय दंफ्रु आ जरावो कायसे एनजीओ नि दिने बन्दा गौदा आपन न एनजीओ रो काहामकाय न बरक न सयग खाय दंमानि नखा आर बरा किसुता आधा घन्टा कायसे न बराय बैंक नि फाये जेफोरा मथानि बररक दिस्तकारि माने आतंक सृष्टि खायबे सिनि पार्टी ऑफिस न ताई सेम प्रोग्राम नि पेंडेल मंचरनो अबाके सिरा खायबेखा एंगायताय सुनो प्राय 20-25 जन नदुखमाखा सिनि पार्टी ऑफिस ते ओ वेंटिलेटर ते रगत खितारे दगला थिरिवै ता लाथा साबुल अबाके दे सुनो आक्रमण खायका खायमान यागुलो जों जाहाते बदे उखुनानै हिनै आमनो प्रशासन सागा प्रशासन सावै फानसे बर प्रशासन मानिया एक उठाय दिनपुरा मथा बर थान्दा थान्दानि सावो किन्तु एक्चुअली थान्दानि मारेंगाय नेना हामदामा तंना नांनाय गोथारखौबो तंना नांनाय खायरमा तंना नांनाय अबा हायंगायसे थान्दानि मारियाव थांमानाय एकाय बरगला हिनो दफायक थाना आटे खायजा दफा बाय दफा न बुंलायो अबा हायगे बेबाराम न खाय दफायक सरि मानायबा आं आमनो सानामुतो sini bubagra jeta kono tirulama thono toidul tongnai no ठीक jasa khai nainani untho lai sing buskang jeta suno jeta akomon khainai distakari rongno sing sinika senoi sing amno chini to khai sare ni bitrano sing bong bagai songkanan mutabai ko kota khap dijangnai hambai তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যে চিকতমা ফাইনা দিকি এডিসিয়াম যাইখে ন পালাইখা যতন খাফুরমানি বিসিংতৈ আগরতলাবো উত্তর गेटै तो लाई सुरलिया मालखुं पुलिस बाहिनी कमा सुबा खाफियाबा गुबुन लामातै थांलाय सुमानि ताय हाबानक फियगमानि नुकजाखा गाय स्कुलक बाहिनी फियगजाक नुकजाखा गाय अबाहाय टं हालगो हास्तेनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा
বহাইनो তিনি টাকার জলাবো মিয়া ও রিগনাই বাগনা হনাই थाङै लामा कासुइ बोजागमानि बेलबारि ब्लक गानानि खमते हातिवो पार्टी मुंरगनो नायखा ताई टाकार जला मण्डलनि जे हालक रगनो थाङै नाय थिनि साइखानारका बन्दन तुइनाय जे उ त्रिपुरा बन्द हनै जे दागुकमानि आबो एरें एरें आबो मुंसाया आबो सिविल सोसाइटी बो मुङै जे बर फाना पालाइखा किन्तु आबो कोनो मीनिंगलेस बन्द खाइनि नांगिया आबो हाइनो राजनैतिक फायदाति साना बागैनो खलायो हनै यासि सरमानि खलाइखा बिनिको खानि तिनि कक्थुमो सीएम नि रिएक्शन त्रिपुरा बन्द नति যে ভাষণ ছিল সেখানে আমি বলেছি যে আমরা ঠিক পথে চলছি, তবেই যারা এগুলোকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না, নিন্দুকেরা চেষ্টা করছে আমাদের সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এবং নানাভাবে এখানে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। আপনারা দেখছেন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যেও কিছু কিছু লোক নানাভাবে নানা মন্তব্য করছে। তো আমরা সব সজাগ দৃষ্টি আছে এবং আমরা যেখানে যার দরকার সেটা আমরা নিশ্চয়ই করব। এবং কেউ জানেন যে টাকার জলা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির টাকার জলা যে মণ্ডল অফিস সেটার উদ্বোধনে দিয়েছিল। পাশাপাশি আমাদের ওখানে প্রায় 200 ফ্যামিলির 600-র উপরে প্রায় এবং যারা জয়েন করতে যাচ্ছিল তাদের যখন আসছিল তো রাস্তার মধ্যে অনেকে তাদেরকে বাধা দিয়েছে, 3-4 জনকে গুরুতরভাবে আহত এখানে করেছেন। আপনারা দেখেছেন একটা 75 বছরের বয়স্কা মহিলাকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছে, কেউ কাউকে দাও দিয়ে। আপনারা দেখেছেন মানুষ আমাদের পার্টিতে এখন আসতে চাইছে, মানুষ জানে যে আমাদের পার্টি মানে শান্তিপ্রিয়ভাবে এই সরকারকেও চালাচ্ছে, পাশাপাশি আমাদের পার্টিও সুন্দরভাবে চলতে চায় এবং আমরা সেই দিশায় আমরা চলি। সাম এফেক্ট বিকজ দেয়ার আর সাম পিপল they are very much tired of this kind of politics, and I don't know whether they have realized or not that they are the reason for which they have called this strike. I think it is completely unsuccessful and people have not accepted it. Why this violence is repeatedly happening? Is it the way that politics was going on and your government is trying to change that? Yes, we are trying our best to keep to calm the situation over here, and there are some stray incidents and we are trying our best to make it peacefully. गाय आबो यागलो खाबानि ताते बुखुकसं रिएक्शन राय थांतारिव जे जितेन्द्र चौधुरी हाबां फातार बदलनि अजा जितेन्द्र चौधुरी बसाका जे ताबो सिविल सोसाइटी नि पार्टी प्रामा थानो हनै बर खाओ पार्टी प्रामा था जाय जे सिविल सोसाइटी नि हिनि जे बन्दा गुमनि आबनो हास्ते हापां काहाम केनो पालाइखा बरगाबो क काइसासे बसकानि इलेक्शन न तिनाय माने बरनि बसकांगो उनकोना बागै पपुलार ना बागै नै अ सामु खाइमानि सरकार मिलिजाक तानि हिमबा सरकार बादा रलिया सरकार बुखबाय सिमी बादा रखा सामुवा पुलिस फनुगलि आनि एल बिदिनो चुदे बाहाय साइ खना रखा जे बन पालाय माने कितिङै सिnya फ भिडियो तंना एल बिदिनो चौधुरी आबो तंगो भिडियो फियाबा आबोनि यागुल तिनार सुदिब्राय बर्मनि बाहाय भिडियो तंगो जे सुदिब्राय बर्मन बाहाय साका जे अ बन पालाय मानि अब कुनुया अब जस्ट त्रिपुरा सारावनो थकाय मानिसे बीजेपी बाय त्रिपुरा मथासे एकर्डों हमकाके बर सोरलाय नांगौ आरो ताङै टंक संबरक दुखुमानाय साथं मानजागनाय लेंनाय हनै ब बिनचा माने क साइ खाना राखा পুরো পার্টি কিন্তু সিভিল সোসাইটির নামে তীব্রমতা কিছু নেতৃত্ব একটা অংশ এই বন্ধের ডাক দিয়েছে। এটা হচ্ছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডিসি এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অর্থাৎ আদিবাসী লোকদের আবার নতুন ভাগ করে বোকা বানানোর একটা উপক্রম। ধোকা দিচ্ছে কে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বিজেপি পার্টি। মার্চের 2 তারিখ 2023 সালে একটা সো কল্ড এগ্রিমেন্ট এখানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট। প্রায় 2 বছর অতিক্রম হতে যাচ্ছে, এখন অব্দি সেই এগ্রিমেন্টের কিছু হলো না। তো এখানে স্ট্রাইক ডেকে তুমি কি বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে? মানে স্ট্রাইক ডেকে আমি তো বলবো
প্রেজেন্ট বিজেপি যার নেতৃত্বে এখানে গভর্নমেন্ট, তাকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। অমিত শাহর মুখ রক্ষা করার একটা অ্যাটেম্প্ট। এই যে ডিলিং এটা কে করছে? ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার। এই স্ট্রাইকটা কার এগেনস্টে? তোমরা আবার একই সরকারে থাকবে, ক্ষমতা ভোগ করবে, সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেবে, আবার সরকারের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক ডাকবে। এটা তো দ্বিচারিতা, এটা মিলিজুলি স্ট্রাইক। বিজেপি মথা এটা মিলিজুলি স্ট্রাইক। ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ আম জনতা, গরিব অংশের মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক অংশের মানুষ আজকে সমস্ত দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। আজকে তাদের উনুন জ্বলবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কাজেই হতে পারে ইস্যুগুলো হয়তো বা ইস্যু নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। ইললিগেল মাইগ্রেন্টসের ব্যাপার আমাদেরও পরিষ্কার, হ্যাঁ চিহ্নিত করো। আরে যে একজন তো এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও বটে, যিনি বাংলাদেশি। আবার এর সাথে তোমরা ঘর করছো, বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ, দুবাই যাচ্ছ, বিভিন্ন মিছিল মিটিং এ ওর নামে স্লোগানও দেওয়া হচ্ছে। তাহলে তো এটা তো মনে হচ্ছে আবার নতুন ভাবে তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠীকে বোকা বানানোর একটা ফন্দি। নির্বাচন আসছে, ভোটে জিততে হবে, নতুন কোন ইস্যু নেই। এই সমস্ত ইস্যুকে সামনে রেখে মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার উপক্রম মাত্র। কাজেই এই বন আগরতলাতে আমি আছি এই মুহূর্তে, আগরতলাতে বন সর্বাত্মক আমি ব্যর্থই বলবো। সমস্ত দোকানপাট, অফিস আদালত খোলা, শুধু উত্তর গেটে কিছু পিকেটার বসে রয়েছে, ওখানে গাড়ি ঘোড়া চলছে না, বাকি জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। মফস্বলেও একটা মিশ্র সারা, বিভিন্ন জায়গায় অফিস আদালত পুরোদমে খোলা, দোকানপাট কিছু কিছু জায়গায়। Ngay Suribrai Bolmon ni kok kana norok botam sakap tang sakap jadi kan contoh ni kok ya khana jadi sarkar tini ni bond no palaikha kemno kasulia kemno rekhlalia kemno romlia sarkar bo bond palai borok dol kaisa jengnai tongo Suribrai Bolmon ni kok orta khe salani tongo bo belai kheno kulkha je tipramotha bai BJP IPF ti borok sarkar chalui tongo বরং সরকারও তঙ্গই সরকারনি ফাইজানা হানাই সরকারনি সেপসাবনা হানাই বরং সরকারও কেবেংনাই গাंके বরক আবো যে খাই তমনি আবো নাটক সারাতাই মুংসাংনি মাইয়া হানাই তাবো জিতেন্দ্র চৌধুরী কাকে সরকার বো পালাইছে অবন কক সুধীর বর্মন ভাই সালেমানি খাইনি কক সামলালাইনো পাহাড়ের উপর জঙ্গলের ভিতরে ট্রেন থামিয়ে দিয়েছে। সেই ট্রেনে শিশু আছে, নারী আছে, রোগী আছে। যদি তার স্টেশনে থামলেও তবু ঠিক আছে, চা পানি জল পাবে, কিন্তু সেখানে কি অবস্থা হবে? তারপর হলো যে আমি কেন বলছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে তার সুদক্ষ প্রশাসন এটা পরিচালনা করছেন, যে এরকম একটা বন ডাকলো। গতকাল প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন সরকার এই বনকে সমর্থন করে না, যারা এইভাবে বন করবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার অ্যাকশন গ্রহণ করবে। অ্যাকশন তো নেয়নি, কিন্তু তা নয় যে 12 জন মন্ত্রীর মধ্যে আমি এই ল্যাপটপ দিয়ে খবর নিয়েছি, মাত্র নাকি 2 জন মন্ত্রী উপস্থিত হয়েছেন, 10 জন মন্ত্রী অনুপস্থিত, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সহ। তো কি বার্তা দেওয়া হলো? এটা যারা এই বন করছে পরোক্ষে তাদেরকে উৎসাহিত করা হলো যে না, আজকে তাদের বন্ধের কারণে মুখ্যমন্ত্রী তার দপ্তরে যাননি, অধিকাংশ মন্ত্রী দপ্তরে যাননি, অফিসাররা যাননি। তো কি বলবো, এটা যে এই ডুবন্ত ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার বা বিজেপি তীব্রমতা আইপিএফটি জোট তাদের জনবিচ্ছিন্নতা থেকে কিভাবে চোখ এড়াবে আরেকটা নাটক ত্রিপুরাবাসী আজকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এই হলো আজকের এই ঘটনায় আমার প্রতিক্রিয়া। আরো খবর নিয়ে ভবিষ্যতে আরো বলবো। এটা গতকালই আগাম বলেছিলাম, আজকে ঠিক যা বলে
মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাবো তিনি প্রেস মিট খাই ফুরো রিয়েকশন রেখা তিনি নি ত্রিপুরা বন্ড নতুই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তিনি প্রেস মিট খাইমা হাই যে স্কলারশিপ রক কচাই টংমানি কগনতি নাই ক্লারিফিকেশন রনানি বাগै और कौंखा जे ताबुस दरती ट्राइबल वेलफेयर नि स्टाइपेंड मायांगि दङ फरायनाय रक स्कलारशिप नि रां मायांगि दङ बायरे फरायनाय रक आबो उंमानि उगलगो त्रिपुरा नि बा अरनि जे डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि काइसाबन सायाकरै तामनि हिनबा ताबुक जे नेशनल पोर्टाल जे स्कलारशिप नि बागि एप्लिकेशन लाइमानि आबुनो काइसा एनआरस तामो काइसा इनको नि बिसिंतै मोड बाय आरो ताबुक सेंक्शन खालायजागो आ जागाव काहामके आपडेट इंगियानि बागैनाय ताई प्राय 25 कोटी हाय रां मान्यांगि दङ ट्राइबल वेलफेयर आ स्किप नि बागै गाबोनि बागैनो ताबुक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रां कसाय दङ आरो ट्राइबल वेलफेयर नि कुनु दोष गरै हाय हिनियो क्लियरफाइ रेखा आम बाय बाक्सानो जे तिनिन त्रिपुरा बन्द खायमानि कारण न जे दाबि दङ आ दाबि बेबन गरबानि मन्त्री बक्र नरेन्द्र मोदी बरस विश्वास दङ जे बर कग रेखा सरकार न जे सरकार कग रेखा आबो जेसपन इमप्लिमेन्ट नाय हाय हिनियो पुइतु तंना नांनाय बुइनि 100 बছর कसाम 75 बছर कसामनि समस्यानो समाधान खानिखाय फाचारा खायमानाय मतायदा ब नैनाय बसाका ओंनाय तेरक तेरक नायनै साइ खानारका मन्त्री विकास देबबर्मा যারা এই বন দেখেছে ওদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন? আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি বার্তা দিতে চাই যে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদের জনজাতিদের জন্য চিন্তা করে, ভারতবর্ষের মধ্যে তো অনেক সরকার এসেছে, কেউ জনজাতিদের জন্য চিন্তা করে না। আজকে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী জিও আমাদের জনজাতিদের জন্য চিন্তা করে, তাদের সঙ্গে একট হয়েছে, 18 মাস হয়েছে, 12 স্বাধীন হয়েছে, আজকে 70-75 বছর হয়েছে। হবে কেন হবে না? জনজাতিদের জন্য কথা চিন্তা করে আজকে একট হয়েছে, শান্তি সম্প্রীতি রাখার জন্য একট হয়েছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের অমিত শাহজি একট করেছে, কেন হবে না? হবে, একটু টাইম নিচ্ছে, হবে না কেন? সব হবে, যে একট করেছে সব হবে। আমাদের জনজাতিরা এখন আমাদের সরকার আসার পরে আমরা অনেক অ্যাডভান্স হয়েছি, আমরা কল্পনাই করতে পারি না আমাদের এই জনজাতিদেরকে এত আমরা মান সম্মান পাবো, আমরা ইজ্জত পাবো, কোনোদিন আমরা ভাবতে পারি না। আমাদের রাজ পরিবারের জিষ্ণু দেববর্মা আজকে আমার তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল, কোনোদিন আমরা ভাবতে পারি না। আর আমাদের জনজাতিদের আমাদের যদি সম্মান করে, আমাদের মোদিজি সম্মান করেছে, পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে 7-8 জন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, তার জন্য আমরা গর্ব। হবে কেন হবে না? তাদের সঙ্গে যে একট হয়েছে হবে। আপনারা এটা তো তার ব্যাপার, সরকারের মধ্যে এসেছে তারা শরিক দল, আমাদের শরিক দল, তারা যদি মনে করে তাদের ব্যাপার, তাদের দলের ব্যাপার, এটা তো আমরা বলতে পারবো না। আপনি বলছেন উন্নত হচ্ছে, তারা উন্নয়নের মানে তাদের উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করছে, মানে কারণটা মানে কি, বিষয়টা কি? তারা কি 12 স্বাধীন হয়েছে, 70-75 বছর হয়েছে, আজকে আমাদের সরকার এসেছে কত বছর হয়েছে, তাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়েছে কত বছর হয়েছে, 18 মাস হয়েছে। 18 মাসের মধ্যে কি এত বছর 70-75 বছরের সময় চলে সমাধান একসঙ্গে করতে পারবো? এটা তো এটা ভগবান না, সরকার তো আর ভগবান না, একসঙ্গে এই ফু করে দিলে সব কিছু হয়ে যাবে, এটা তো না। হবে কেন হবে না? সব কিছু হবে। আমাদের মোদিজি আছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী আছে, আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আছে, হবে, সব কিছু হবে। জনজাতিদের সব কিছু হচ্ছে। আমরা 35 বছর যে সরকার ছিল কিছু পাইনি, আজকে আমাদের জনজাতি আমরা সরকার আসার পরে অনেক কিছু পেয়েছি। আমরা সবাই জানি, মিডিয়ারা জানেন, আমাদের আগে স্কুল একলব্য স্কুল কত ছিল, আজকে কত ছিল। আমাদের সরকার আসার পরে এখন আগে 35 বছর 4টা স্কুল হয়েছে, আজকে আমাদের সরকার আসার পরে 21টা স্কুল হয়েছে, কলেজ হয়েছে, সব দিক দিয়ে উন্নতি হচ্ছে, রাস্তাও হচ্ছে, জনজাতিরা অর্থনৈতিক অ্যাডভান্স হচ্ছে। আগামী দিন আরো হবে, কেন হবে না? তাহলে এইসব যে করছে এটা কি সরকারকে ব্যাগাদে ফেলানোর জন্য করছে? এটা তো তার ব্যাপার, এটা তারা বলতে পারবে। তো আজকের এই বন্ডটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এটা সিভিল সোসাইটি করছে, আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী দেখছে। এটা আগামী দিন কি হবে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী দেখছে। আপনি কি সমর্থন করেন এই বন্ডটাকে? আমি কেন সমর্থন করব?
কিন্তু Thank you. ওদের স্লোগানের মধ্যে তিপ্রা মাথার কথাও বলা হচ্ছে। সিভিল সোসাইটি করছে, ওরা তো সিভিল সোসাইটি করছে এটা। স্লোগানে তো তিপ্রা মাথার কথা বলছে। ত্রিপুরা মাথার বিধায়কও রয়েছে। খাবাংনি তাগদাই বখুকচং অবং কাকাই যেটি ত্রিপুরা বন্ড খালাইমানো তিনাই বসাই খানারকা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিনি ককবো কাহামনো বাবৈসা ফাইসিং সরকার তঙ্গইনাই সরকার তো বন্ড মানিয়া ফিয়াবা যে কগ্র কেন্দ্র সরকার অবরনাই ও কগো কাইসা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি কুসু কাইসা কাহাম ওয়ান সুকমানি এবা তং কচাং তং লাইনানি বাগি কাইসা কক থাকা আও আন্দোলন মানো গণতন্ত্র দেশ কিন্তু মানথাই খেলাবো মানো 1 বছর পরে মানো তবে মাননাই নি বস সামানি ককটা অব খুব বখা কাহাম নি কক সামানি হাইনো কলাই থাকা যে তিনি বিনি কক সামানি তিটা যে পজিটিভ নন যে মেসেজ সকা ও কাইসা কাহাম ওয়ান সুক মুংনো নি মানখা গাই কেবল জল জাক মানো কেবা মানাই ও বিশ্বাস বানো যে তাক আন্দোলন খাইনে রব খাই দङ তাও সরকার তংনে রব দङ হুকাকে আপ কাইসা কাহাম ককসি গাই তবে তাই কাইসা কংখা তিনি যে আন্দোলন খাইনে রব যতন ত্রিপুরা সরকার নসে সানলায়ু তামনি হিনবা কেন্দ্র সরকার বিনিবো ডিটেনশন ক্যাম্প খাইনে বাগैने इलीगल इमिग्रेंट्स खाइने बागैनाय आगिनो अर्डार रेखा ताबक नों राज्य सरकार से खलाय दी नै जे तिनि आन्दोलन दे दाबी खाइने रब सामानिता इनके ताबक केंद्र सरकार से थांया गबो केफार थांनि साइमेया नै हलायका इनके बोवागरानि तिफांबाय तामो चाया नैया स्ट्राइक रब खाइतरङै एकर्ड खलाय जाखा ताबो एकर्ड इमप्लिमेंट खाइने निबो तो तंग खबले इनके ताबक आपनो तो विकास मंत्री विकास देवबर्मा साका नाय एकर्ड हेतंखा इनके ताबक जे ओ जे अर त्रिपुरा डिटेंशन कैम्प खाइने इलीगल इमिग्रेंट्स नि इशू अबरह गकले त्रिपुरा सरकारनि यागसे दायित्व के जदियो मंत्री विकास देवबर्मा साका जों तो ताबो मंत्री विकास देवबर्मा तिजरमा सरकार चलि दङ मंत्री जे खाइमानि आबो नाय नै साइ खनारमा कक्ता फरेकाय आईपीएफटी त्रिपुरा हास्तेनि हापाङो 2018 नि सिमिनो दङ बीजेपी नि लगियो बरक किन्तु निलार के दङ बरक सिरिं के नासिङि दङ सय दङ कष्ट टेक्ट मानमा ओलाबो मान थाइदा केप्ले लांनो हनैनाय निलार के दंमानि कक तिनि खापां खलक गइनो साइ खानारखा आईपीएफ डिप्लेसमेन्ट खाइ बरनि आगरतलानि सेन्ट्रेल हाबानगो जीएस जनरल सेक्रेटारि सपन देबबर्मा ताई माननो सिंह जमातिया बरक तिनि प्रेस मिट खाइमानि बिसिंतै जे पुइला के बरक साका नरक साइमानो सालखा सेकां 7-8 तारिख ना 8 बाय 9 तारिख अक्टोबर और शान्तिर बाजार जे गरिया पांडा अंगमानि जराव मंत्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहा अकक बर खुरसाका जदियो बर निजे पुइला प्रेस मिट हंकाकाय अवश्य बिहार जे इलेक्शन कपिना थांपुरो आईपीएफटी एनएलएफटी उग्रवादी रग्न जों सारेन्डार रखा हनै मुख्यमंत्री सामानि जराव जे आईपीएफटी नब उग्रवादी संगठन नै सारमानि तिनाय गोबां बर रिएक्शन रखा त्रिपुरानि पार्टी नो आमा हायो त्रांगो हनै मानि आबनो उल्टा आईपीएफटी हास हमदासिउ तानि हिमबा आईपीएफटी नो तुइ जे लुक्रक टं कसं बर खानांखा आबो हायो अंगना नांगो बरक केबो चाया खाइजगि तमनि जराव लगी बासा खानसेनो फानमानो आमा हेनै लुक्रक न हामबाय आईपीएफटी ताई कैसा अंके मंत्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहा जे दिनो बिहार आकक साका आ हरनो अरनि बखाक्तै आईपीएफटी पार्टी बखाक्तै आ भिडियो भाइरल मानो रहर जाखा सियानो ताई अब कैसा आईपीएफटी एलायंस पार्टनर से नों आईपीएफटी हनजागै थांका हनि मानो सीएम बाय बरक ओवर फोन कक सालायका जे ओ अब आंनि इच्छा अनिच्छाकृत इच्छा खाइ सामानिया अब तो आं आई एटीटीएफ हुनि सामानिसे नै बर्न साका आबनि यागलखे ताइन दिनो हंका केन बरक किन्तु कतर स्टेप ना हानानि खाइ तमानि हनै साइ खानारका तिनि प्रेस मिट खाइपुरो जे सीएम तुमुनो 24 घन्टानि बिसिङो बरनि बागै कोनो रिएक्शन भिडियो नुकजागै एबा कोनो एकटा हिन्स साया हंकाकै मानहानि केस थांसिनाय हनै बर केस लायना हनै तियारं दंमानि फियाबा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा बिनि फेसबुको सुइरेखा जे आबो अनिच्छाकृत भाबे साइरे जाखा आबोनि बागि दुखित माने नाकार सानका मानसक आईपीएफटी आबगै बुंगो आईपीएफटी पार्टी नि सेंट्रल कमिटी खालगि तंगमा जरा ओ मॉडलटी कमिटी मान थाइरक बतेबो माननानि तंगमा जराव ओ मानना तंगमा जरा दा केप्लाई थांनो हनै
tai kebang kok bang na lia phiaba IPF tini kebang kok sikla rogno obno omse klai saka taya kadi hni tong mani kok no bo borok sai khana rakha engkau jorawo je ugrobadi hni henjak mani tuinai borok lasimung manjagi tongka IPF tirok IPF tiro hengka mani joto ti prasana hengka hni wan sok lai ke lukorok tabuk ang bono taisa obo sengka je ATTF by NLF tikhele ugrobadi khuda hni singmani jagao bo srai srai khlaika ihi ATTF by NLF ti tabuk sarkaro ko khainai sada khainai tabuk borok tong kosong borok no borok no hamia borok dia hni srai srai keno ma saka tamni hinba borok IPF ti ugrobadi সংগঠন humanise asuk lasija kangka keba abo samuksira tangnai diba hni gata Ingkake bo sakaro bo je IPF ti to kaisa political party se registered party bono to ugrobadi hni inglia abu se sini khanang mani hni bobo srai srai khaika tai u je NLF ti ATTF nei je mane sak nangya ke sada tong borno khaino borom kusuk khena narkha IPF ti beno lecture na thantani NLF ti ebong IPF ti NLF ti logi khobu sini IPF ti party no kaisa সন্ত্রাসবাদী to nei উল্লেখ লাগে যার কারণে আপনি ঠিক হরনি আং আগে সেকাঙ্গ বসাকা আপনি তরি করি ম্যানেজ খাইনি বাকি মা সাকা হরনি একটা 10 মিনিট আনি ওর আপনি ভিডিও ফুটেজ ফাইমানি লগে লগে ন হরদি বরণ চিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিসা জিনে আরো ভিডিও ফুটেজ সহ চিনি যে বন সাজাকা যে অবনি ক্লারিফিকেশন 24 ঘন্টা নি বিসিং রিকাংকে হামনাই অব ক্লারিফিকেশন যদি রিয়াংকে IPF টি বাই বিজেপি নি যে এত সম্পর্ক 2018 নি আর সম্পর্ক বিরাট একটা সমস্যা তৈরি মানে আর মেসেজ রিডার এই মেসেজ এই ভিডিও ফুটেজ ফরওয়ার্ড কলেজাকা বিজেপি নি প্রদেশ সভাপতি তাবুকনি যে এমপি রাজ্যসভা নি মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য জি নি আরো পাশাপাশি বিজেপি নি জেনারেল সেক্রেটারি এরপরে বিজেপি নি স্টেট সেক্রেটারি এরপরে বরনি জনজাতি মোর্চা নি সিনিয়র যে লিডার বরকনব অবনিবাগে দলগতভাবে জানকা এবং কপি রহকা অব যাতে 24 ঘন্টা নি বেশি ক্লারিফিকেশন রিনান্তন যদি রিয়াকে সং IPF টি পার্টি নি তরফ থেকে আব কক থাইসা সানানি বাধ্যন্তনে আসিনি সম্পর্ক হইতো নষ্ট তৈরি মানে সম্ভাবনা নি বাসাই ফেমন এনে মেসেজ রিকা হর একটা 10 মিনিট আর দিন যদিও আপনি ভাইরাল হইয়াতে কিন্তু 21 তারিখ পরবর্তী সময় আবার হাইকাঙ্কাইন অনেক ভাইরাল লেখা একে হয়তো আ হরুঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আ দিন হর নাই মানলিয়া না কিন্তু পরের দিন নব নাইয়ে কয় সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল মান নগৈ এরপরে চিনি মেসেজ তো মনে ব দিবর আড়াইটা দেখাগো চিনি IPF তিনি প্রেসিডেন্ট চিনি প্রেম কুমার জিন প্রেম কুমার রিয়াং জিন ব সরাসরি টেলিফোন খাই ব আবন বিনি যে ভুলুখা আব সাহকা দুঃখ প্রকাশ খাইকা যে ব আব ATTF তাই NLF তিনি সানা থাকতানে ATTF নি জাগাও IPF তি কক সাজা তিনকা আব কোন মতে আনি বুকুকো উচ্চারণ না কক জাতিক ন কিন্তু আং লেকচারা দেখে রি পাইমানে পরে ফনো আবো যে আপনি বলুকা আবো গোবিন দানি খেয়াল করে যে পুরো ভাইরাল পেবি মানে পড়েছে মেসেজ সকলে পড়েছে বাবু সাইমানপো আরে বলুকা আর আপনি সাজাক মানে আবো বলুকা কক আং ডিটেইলস বজে সারমান কক না ন সাকাতা তে পাশাপাশি চিনি তরফ থেকে সাজাকা ঠিক আছে আবো তো মানুষ বড় মাত্রায় তো বলুঙ্গি মানুষ কিন্তু আবো তো তাবো ভাইরাল থাকা সোশ্যাল মিডিয়া আবো একে আবো ভাই খেলাই তাম খেলাই মানাবো নুন মানসুক সিথি চিনি তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়াও রেডি হনে जों আপনি কোন সাইন দিয়া বরন ইয়া পরে রেখে আবো ভাইকে ম্যানেজ খেলাই মান একে আবো নি কিচা পরে কেন সামজাবো কেন বিনি ফেসবুক নি যে পেজ বনি যে এসে স্টেটমেন্ট লেখা যে অনিচ্ছাকৃতভাবে আবো ATTF নি সানান জায়গা IPF তিনি দলনি বুমু
साजाते इनका आबुन बागै दुख प्रकाश खालायो साजा ओमफ्राय सुंबना हामबाय माइ आफादका तांनि इनके पयलाव जोंनि स्राय सासेनो आईपीएफटी এই 12 ঘন্টাও কিন্তু অনেক টেনশন তংমানি অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নাজাক তৈন খামো ত্রিপুরা রাজ্য চাবক যে এই পরিস্থিতিও তংমানি হয়তো বিনা লেকচার নি যে 24 ঘন্টানি বিসিং যদি ব দুঃখ প্রকাশ খাইলি কোনো কারণে ইনকানকে তিনি নিজের দিন রাজনৈতিক চিত্র অন্য ধরনের নি থাকানো আপনি পরিস্থিতি তৈরি থাকা চিন দলব আর তাবুকো অসুবাইব সন্তুষ্ট নিয়া একটা অংশ চিনি পার্টি বিসিং তঙ্গ তাবুকো অসন্তুষ্ট তঙ্গ খাইসা একটা রেজিস্টার্ড একটা রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি নং যে দল 2018 দিনে অবনসলাই ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি নি কোনো সরকার মানে ইতিহাস করে তাই যত কংগ্রেস সিপিআইএম যতনি ন অব আগে সরকার সাজাক তঙ্গ এই প্রথম আইপিএফ তিনন সিপিএম ন উৎখাত খালাইনানি বাগৈ নন তুবে আর সরকার চারিকা যে দ এই আইপিএফ তিন নং যে সন্ত্রাসবাদী হিনে সাজাক তৈনকা বা সাকা যে আবো তো তেব নর যারা মিডিয়া তংনে রক্ত সাইলাভ করে ডাইরেক্ট সিলাইয়ানি মকল বাইথাং নুয়াখো চিনি বাংলা সিলাই র বালজাক লাই রিবাইকা এগে আবো তো তাইব মানে প্রচার নি থাকা এটা আপসুকে এফেক্ট উঞ্জা আবো সাধারণভাবে ফেসবুক নি যে বিবৃতি বাই আবো ভাইকে ইংনাই আপনি খাইয়ে একটা অংশ চিনি দলনি বিসিং হবো বিশেষ করে শিকলা যে চালাই দল বরক নি একটা অসন্তোষ এবং ক্ষোভ খাদু মানে তাবু পর্যন্ত তিনি সাজরা বনবাগিনা চিনি শিকলানি বিসিং হবো চিনি মিটিং নি সিদ্ধান্ত না পাইথাক বকাগো কিছা কক সানে কক্ষায় অবশ্যই পরিস্থিতি ন যাচাই খালাই जों যতন সাইমান মিডিয়ার অব সাইমান যে থাংনাই হজাগিরি যে শান্তির বাজারক হজাগিরি উৎসব নিপুর অনেক কিছু আরো ইতিহাস ব্রুন ইতিহাস নতুই কক লাইমানতি অনেক কিছু কক আছে লেখা ইয়াবা আবো তাকবো চিনি চিফ মিনিস্টার ব ক্লিয়ারিফিকেশন রিয়াকক আবন সালাই সেকান যে তরিত চাকমা ডিএম যেটা হোমচাং র্যালি থেকে শুরু করলাইয়ে তালা রয়জান থেকে শুরু করলাই মানে বিরাট ধরনের একটা মুভমেন্ট আবনি বো তাকসু জরা ব কোনো বিবৃতি রিয়াকো যে কারণে সিংহ টেনশন তো মানে উনখেবু চিনিও ক্ষেত্রে বুধা বিবৃতি রিয়া তো হয়তো মহা সমস্যা নাই থানা কিন্তু খুশি এই কারণে যে বন কোনো জায়গাও বিবৃতি সহজে রিয়া কিন্তু চিনি এই আইপিএফ তিন যে সন্ত্রাসবাদী হিন্দানি ব আবো অনিচ্ছাকৃত ভাবে সাজাক দিনকা আবনি বল স্বীকার খাইকা দুঃখ প্রকাশ খাইকা যে কারণে সংবন ধন্যবাদ মারিকা কারণ একজন চিফ মিনিস্টার বিনি ভুল বিনি এত অনিচ্ছাকৃত ভুল আবো যদি দুঃখ প্রকাশ বা স্বীকার খাইকা হাঁকে আবো একসেপ্টেবল গ্রহণ খাইনা উচিত जों हाइकिनिं वान सुग्लाइनो जों सिद्धांत ना लाइका तैवैसा যারা খুব তাগবো খা দুমানি পাইয়া চিনি কর্মীরা বা লগে গোबां মান জনগণ जों পাবলিক নবা হামবাই মাইয়া পারো অগনি বিসিংতে जों সাইমানকা যে পার্টিগতভাবে ডিফারেন্স তংফানো দপা হামজামানি ক্ষেত্রে যদি আপনি খা নামনাই জাত কক সাকাঙ্কায় जों টিপাসা যতন থানসাংনি ফেयो আবো উনखेफेनि ঘটনা প্রমাণ মানকা हामबाय जत्त टिफासरनो आबनि बागै हाइफानो जों आईपीएफटी पलिटिकल पार्टी आंचलिक दलनि बिसिं जत्तनि गोजान दलनि बागै जों तेकिसे बुइनसिलाय दर जमा रंगो जों दाबि माननार क्षेत्र ताकु जरा 7 বছর नासिंनि दङ ते किचारनि बागै दाबि दाबा मानथानि रग देरलाय थांथुनो अनेक किछु वानसुगो सामान्य একটা কোনো একটা ত্রুটির কারণে যাতে সেই জায়গার কোনো ডিস্টার্ব তা হতো अबर अनुमान सुबह आकोइन जों ताई बिसा जों सिद्धांत ना लाइका যারা চিনে অসন্তোষ কর্মীরা বরং जों निर्देश রেখা সরকারিভাবে গাই খাবাংনি তাকলে বুকুক চং আইপিএফটি যে সিএম ডক্টর মানিক সাহা বাই ও ফেসবুক সিমা বাইও
खा कसमै तंसिनि ताकिसन बागै मानथारगौ माना तंख गे खालगि मा तंनाय हाय हिनै सालायखा तिनि प्रेस मिट खायबेन बिसिति बावैसा फासिं पार्टिनो थामक्का पार्टिनो तामसेसिनाय इंको थामक्कान मा हनजेनाय बानदेखा आबाकेनो बानदेखा कक्थायो बाक्सा खानांजोगि मानो बानदेखा मानो चरायबसा काप खांगा बानदि मा हाय ताको गे अब बानदि माने हाय नकलिया ताका बिनि आदर खायमा हायता माने निजिनि पार्टी बर्म ता किछा दय जरमनानिबो कबो खबर आबनि लगे लगे न आईपीएफटी पार्टी निबो खाक्तै तिनि ता कायसा प्रेस मीट बो खाइ साजाका जे बसकांनि 4 तारिख नभेम्बर नि सिमी त्रिपुरा हासिनि जोतो डिस्ट्रिक्टनो त्रिपुरालैंड कैंपेन त्रिपुरालैंड अवेयरनेस कैंपेन खलायनाय हिनै तिनि प्रेस मीट खलाय साखलायखा आईपीएफटी पार्टी निबो खाक्तै जे जों त्रिपुरालैंड दाबि दङ जागा सिमिसे थांनाय त्रिपुरालैंड जे जागा दाबि केरि आरो थांया नै तिनि ओ जे बन्ड नो रिएक्शन थाने साना नायखा नायग्रानि जों जे तिनिनि बन्ड नो ति रिएक्शन ना थांतनि ना तामंगै त्रिपुरा आईपीएफटी तिनिनि त्रिपुरा बन्ड थांलिया बर मोरल सपोर्ट नैतिक सपोर्ट नीतिनि बिसिंतै जोंहा मानथाय नांगौ माने बर सागा किन्तु सागबाय थांलिया ताई जे जागा त्रिपुरालैंड सानजागिया आरो जों थांया नै सेरका आईपीएफटी जीएस सपन देपरमा शोय लेजनी जे आंसाकी दोंगन पार्टिसिपेट में तो पाचिर गिरदे तिनी स्ट्राइक की कॉक्स तिनी स्ट्राइक निवो सो आईपीएफटी नि पुला स्टैंड नोनर किछ क्लियर की बुझिना दे आईपीएफटी त्रिपुरा रिलेटेड दाबी देवा रिलेटेड जे कोनो दाबी अब जे कोनो दल फान फ्लाइटन सिविल सोसाइटी फान फ्लाइटन मोटा फान फ्लाइटन सीपीएम फान फ्लाइटन त्रिपुरा रिलेटेड जेनि दाबी देवा न जदि इनकांते नैतिक समर्थन जों जानाय आंदोलन आब्रुनो नखरने जेखाने त्रिपुरालैंड दं त्रिपुरालैंड करके चिनि कोन आंदोलन करे सुदु सेपारेट स्टेट में बायनिया हां त्रिपुरालैंड ना नांनाय सुदु सेपारेट स्टेट ओ शब्द बायनिया दा आबो अंगे आबो त्रिपुरालैंड ता मंगे मा बुजलायनाय पुलिस आबो अनेक बुजगै सेपारेट स्टेट नि जे बुमंग आबो न त्रिपुरालैंड त्रिपुरा मोटरबो सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानलासा आबो बुंग बे पाचिनि त्रिपुरालैंड दाबिबो अंगे चिन नखर ओके ओके ताबो कोगुखा ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड नो आबो तो एकॉर्ड दा एग्रीमेंट दा ताबो आबो तुइबो कायसे कन्फ्यूजन खलायले जा एनिवे जों एग्रीमेंट नि नो साइमा कन्फ्यूजन ना बा एग्रीमेंट यस ओके एग्रीमेंट जुदि उन तंखांके जाते पत्रे त्रिपुरा हामग्रे बुंगै कक बिति तो सालाय तंलायो आ एग्रीमेंट बुंगै एग्रीमेंट नि सामु हुमुनो इम्प्लिमेंट खायलेनि 6 मास नि सालायका 2 मास लाय एगे 2 बोसोर लाय तंखा तामुंगै उंगिया नर गवर्नमेंट न तंगै ताबु ओबो काहाय साधारण कक ननि मते साधारण कक सिं थांसुबो ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेशन सिमिसि बाकी तामुंगै होयरानि खायतं ओबो कि जस्ट पॉलिटिकल कायसे टॉपिक्स दा उंतं लुकरन तम सानाय स्राय खुद त्रिपुरा मोथा पार्टी आजागा सयखे सेंट्रल गवर्नमेंट पक्षे सयखेका त्रिपुरा गवर्नमेंट होते चीफ सेक्रेटरी सयखेलाखा खुद मानिक शाहजी in presence of Dr. Manik Shahji, in presence of Vikas Devarma Mantri, in presence of Shukla Saran Nuatia, in presence of me, Angiji Botomle, daga. Okay, civil society rong bisingu hoda obra rong bisingu aro tongo. Okay, tongmani kore pano. Tanggai bobo haikele sukti kelainya jo buba grasibले sung to sakit simisi tongai bule bo jaga deraya bole bosi saiman cina rajya sarkar tangi implement khaya tanggai nung agreement sing pai mane pore tam baga andolon khanya na tongka ei shop matter to borong saiman abo IPFT no sung kun lab kore karon aro ne IPFT aja tu involvement kore sakhi hisabe sung ma tongka ओके गाय खाबर काजे बुकुचों आईपीएफटी पार्टी नि बखात्रि जतिरि ने बन्ड नति बनि रिएक्शन बो रखा जदियो सीपीआईएम नि जितेन्द्र चौधरी कांग्रेस नि सुदीप बर्मन अमाइके बो रिएक्शन लाइ माने नुखा बीजेपी नि बो सीएम रखा कायबा जतनि रिएक्शन तो नाबाइखा गाय ताबो पाइथागो आनिया फकक तमा तंगो
যে SFI TSU তাই IPFT তিনি ও তিনটা সংগঠন তাম খাইকা শান্তির বাজারনি রামারাই বাড়ি হাই স্কুল আর স্টুডেন্ট রক টিচার ट्रान्सफर तलां जागो आबनो तलां मांगला खनैनाय लामा कासुमा उलो बो कग रुइनाय कग रखाति जातो नै किन्तु ताइन दिनो स्कुल मानियां लाइनाय स्कुल तालार लाइथानिवो पुलिस इन्सपेक्टर बाय बरक सिकिरि जाखा बुजाखा जांगरु जाखा बाक्सा लुमखा बाक्सा किरिखा बाक्सा लेंनि कलाइखा बाहेराव मानि आ पार्टी मुंनो पुलिस DIG नि बखाक्ते आबो मुंसाया ओ एलिगेशन ताकासिनि मानो फानो तिनि ओ जे डकुमेन्ट जाक्से रावनि नगर थांनाय खा IPFT ताई तिनि आगरतलाव बहायनो रेली खालायनाय खादमा फुंलायखा स्टुडेन्ट रकना बाहायनो नै SFI TSU र फैगाय सिबिया फाव ताबो IPFT थाङै नायमानि आ बखौ जे स्कुल फरायनाय बनो साइखारका ताम ताम ओंखाताय बिसा नायमानो गताय SFI TSU रंनि बखाक्ति बतिनि जे आन्दोलन दङ आबो नायनेगादि किन्तु ओ जे रामाराय बारि हाई स्कुल जे स्टुडेन्ट रक टीचार सानै आन्दोलन फ्राय दङ नि तिनाय बाय केन कतर इशु उनानै थाङै दङ रोंसोरनाय रकनो फोरोंना जागाव बुजागो ताइ कापिल खिथिनि बुजा खानिया दुनिया आं फुनुकानो नायनेगादि SFI TSU ताइ IPFT थाङै मानि आबनि आगलो टेक्स कतरमा कक्तमा दङ नरक नाय दंखारि चयवै ও কক্তমানি হলো কিন্তু করবার জন্য প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই মোতাবেক ছাত্র ছাত্রীরা তাদের স্কুলের মধ্যে যে শিক্ষক স্বল্পতা চলছে আমরা জানি যে আগামী কয়েকদিন পরই মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে এই অবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুজন শিক্ষককে বদলি করার প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করে এবং ওই দিন প্রশাসন তাদের কাছে বলেছে যে তাদের যে দাবি এই শিক্ষকদের বদলি করার রদ করার ব্যাপারে ওনারা ভাববেন বা আলোচনা করবেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোনো রকম সদুত্তর না পেয়ে পরদিন অর্থাৎ গতকাল ছাত্র ছাত্রীরা এবং অভিভাবকরা বিশেষ করে নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ওই দিন স্কুলের মধ্যে পরীক্ষা চলছিল যে পরীক্ষাকে বয়কট করে স্কুলের মধ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিকভাবে তারা আন্দোলন করবে এবং এই যে শিক্ষক স্বল্পতা চলছে তার বিরুদ্ধে আবার নতুন করে দুজন শিক্ষককে বদলি করে দেওয়ার ফলে শিক্ষালয়ের বা ওই যে রামরায়পুর স্কুলের পঠন পাঠনের যে অবস্থা তার বিরুদ্ধে শিক্ষক বিরোধী এই প্রতিবাদে আমাদের ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকরা সামিল হয়েছিল তখন স্কুলের মধ্যে কাদের নির্দেশে পুলিশ প্রবেশ করে এবং স্কুলের মধ্যে পুলিশ প্রবেশ করে ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণ করে ছাত্রছাত্রীরা সেই আক্রমণে আহত হয় এবং তাদের মধ্যে এই আহত অবস্থা তাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে আমরা আজকে SFI এবং TSU আজকে এখানে দাবি জানাচ্ছি প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে ছাত্রদের উপর এইভাবে বর্বরোচিত আক্রমণ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেভাবে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের প্রশাসন রাজ্যের দপ্তর শিক্ষা দপ্তর কাজ করছে এই কাজের মধ্যে এটা হচ্ছে আরেকটা পেরেক মেরে দেওয়া এই পেরেক মেরে দেওয়ার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এখানে প্রতিবাদে সামিল হয়েছি যেখানে আমাদের রাজ্যের পুলিশ বা প্রশাসন নেশাজাতীয় দ্রব্য জিরানিয়ায় রেল ভর্তি নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচার হয়েছে সেটা ধরা পড়েছে কিন্তু এখন অবধি কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি সেই পুলিশ যখন ছাত্ররা শিক্ষকের জন্য দাবি করছে শিক্ষকের জন্য পথে নামছে বলছে আমাদের শিক্ষক চাই আমরা শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাই এই অবস্থায় রাজ্যের প্রশাসন রাজ্যের পুলিশ ছাত্রদের উপর আক্রমণ করছে ছাত্রদের পেটাচ্ছে এটা কীরকম সরকার চলছে কীরকম প্রশাসন চলছে এর জবাব আমরা চাইছি এবং রাজ্যের অসংখ্য ছাত্র खापानि ताते बुकुचों नर बाक्सा कमेन्ट्स फरायका कमलपुर शान्ति बाजार दुगान सप्ताहमानि बरक बुलायमानि कक केसा सारि नै फियाबा गोबांमा आरो ताबुक जेहेतु उनको कारफुजारि रेजाक बरके अंखलायमानिया आबाहाय कक्तमा आं नुक सगियावै आ कक्तिफ्रा जेफोरपानो मकल बाय नुक सगियावै ककनो साया आबुनि बागै आं नरना आबुनि डिटेल साना थांगियाको तिनि हरनि बागै खोनाता किचन बागै नासि सराय कक्तमा सासेवानो ताम हिनबा आरो बुफ्रु तामंलाय थांनो कुनु थिकरै आबुनि बागैनो बाजारनो बा आम सानि कसं नारना बागै जे तिनि कक्तमा आं अनुमान निर्भर खालायनाय साया तंगनि जानाय हिनै आं नरनो तिनि कक्तमानो सालिया खोना नरनो कष्ट खाय खाना बागै कयजाव ओंखाय तिनि आगरतलाव जे उत्तर गेट हाय खाख्ला कतर
इलिगेल इमाइग्रेंट्स रगनो जे किपनि रहनानि सानै जबा खलाय थानिवो कायसा चैनल नि बिसिंतै कायसा कक आवायनाय चैनल नि बखाक्तै कक साथानिवो एंकारिं खायतानिवो जे किसासे दफानि बोमुं सावैनाय इलिगेल इमाइग्रेंट्स नै साजाक्तै इनि थांमानि कक नतैनाय तिनि सोशल मीडिया ताई गोबांमा कक फाइटंखा सोशल मीडिया ति रगो आबनो तै किसिसा प्रेस मीट दङो अबनो किया खानाय जे अबनो खा बाय एकदम नासले लाइजानाय कक या बुजि लाइजानाय कक से अबनो सेजा जागनाय कक या अबनो खापां सराय सराय खालियानि कक से आम हायकासे कक तमा खानाय जाय चिनि कक थुमो किसा तिनी जे लामा का सोलाइमोन न्यूज कवर खेमो जागाओ तिनी तिब्रानी के कौब्रक चैनल डोंगुर टीवी चैनल और डोंगुर टीवी चैनल नि एंकर जे आगरतला में सिटीओ तुंगे बिनी के एंकर चुका है सबसे चुंगवा नमके बसे चिनी मुकुंग बारा बाय बारा चोंती प्रसा बेकी प्रसा निमिसियो चुंग स्काउंटो खनाओ बेने दो फाबे चुना बांग्लादेश इंगा सारा तिप्रा चुखाना तिनी के चिनी तिप्रासा मीडिया से ब्रू बुसो तथारी आंग जाति चाकमा एंटी प्रजाति होनो बांग्लादेश नि फाये चिनी इंडिया नि ओं फाये बांग माके ब्रो ओं फायनि ये चुना जे लाचिक मो अबन तो ये चिनी मस्तम खासा के किसुकोन स्काओ चुनो बिहाव डोंगुर टीवी ने जे चैनल बानी जे पेज होबो बो तिनी नि जे न्यूज जेबाबे साख्री केमो जेबाबे चुनो हाने सामो बो एआई बेसना मोसे बो चुम खेमिया हिबा होइकी आरो मे डोंगुर टीवी नि जे चीफ एडिटर ना आं सानजु आं एआई सा तोमया आंनो हरेंदरि आंसे आंनो एआई रहिंचों दङानो नो तो निनी पेज चालाव से नो सा तोंके आबनो चिनी आमफियन दोनन जे बाबू बेकाउ सालेमन परके बोले एआई से वीडियोस ना मोहिए आबो जागाव ब्रू बाय चाकमानो के बोतवा त्रिप्रानो के काट खे आरो मे डोंगुर टीवी नि जे चीफ एडिटर ना सानजु निनी डिप्लोमेसी मा निनी उक्लावक मा तो नो मा ना पॉलिटिक्स केमी ना डिप्लोमेसी थोंगे चीन तिप्रासानो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेये चोंमे चोनक थालाया केकेनी मा प्रॉफिट नो जे साओ चोने तिप्रासानि बाउसी आं तिप्रासा लगे तो आं थैबोला तिप्रासानि सामु तां थानाय हिमो आं माने उनि हारवा नो जे सामु तांमो निनि कोस चोंफनो आरो तिनि फर्स्ट टाइम बननो हाजे नो एआई हि सामो जेनि वीडियो बो मिस्टेक लियो हाबो होयतोबा जेनि एंकर खेनाय बोनो सामायो आंकाउ सादी सादी आई मिस्टेक बक्ता बाय मिस्टेकली एक्सीडेंटली आबो काउ सादे आबो सादी सारा त्रिपुरानि निनि ओडिका तिनि तिप्रासक मानि माइ थे आबो सादी तिप्रासक मानि कारण तिनि लामा माका आबो सादी नंले बेके ब्रुबु सुंगरि बाबो तो आमफाय धनंजय दङो आं दङो तिनि जां माहिचरम दङो जों किन्तु साउथ त्रिपुरानि एआई निनि मतेव जोनबो एआई खेनाय खेदि किन्तु जोन खाबानि ताहते बखुकसं हाइके कायसा चैनल नो बरक अबा हाइके कक साप्रुओ स्लिप तांफानों खना बरक आबनि किसा क्लारिफिकेशन रखै बा साव हनै सामान कक्ता अब जलिया कक गया अब हामजाक लाइमानि कक से जे आबो हाइ जदि न्यूज जदि निजिनि बिसिं निजि हामिया सालायखांखे हामिया साथै हनै आबो कालेक्शन खादि हनै सामानि कक खना खाबानि ताहते बखुकसं ककखा हामक्राय जों जेसे ककनो फानो सालायके हांगांके आ ककनो पाइलेटनि बागै एसे थांथाय जायांगै दंखांके जों जदिও कक त्रिपा बिसास खलायो जे कक सावैसिनि दफानि काहामनिया जों आ ककनो टीवी चैनल चालु गया आबन बागिनो दफानो हामजाक लायनो नांनाय देशनो हामजाना नांनाय दा देशनि हामक्रायनि बागै जतनो सामु तांनाय नांनाय तिनि बागै जे कक थुमदरनो रखा अबनो पुलिसिम पाइथाक नायनि बागै जतनो कक कचारै तिनि और बासा सिबानो जतनो हामबाय जरान कक पान्दाना हामजागै नाय तंगनि बागै